Hi everyone! Sa mga mahadlok mag-try og take sa atong glutathione capsules and mag-drip, try nyo si Lux White Insa Bright Body Cream. Kay si Lux White Insa Bright Body Cream has glutathione. So, dilibot pa sa bot niya si Insa Bright Body Cream has glutathione. Dili na ta mag-try og take sa atong Lux White Enhanced Glutathione. Kay ang atong capsules is for internal and external. So, na mga advantages ato nga mga healthy benefits nga makuha nato, especially sa atong internal organs, reproductive system, and maglimpyo siya sa toxins inside from our body. That's why ma-achieve nato ang whitening. And si Insta Bright Body Cream for external only, but it is good for our skin kay it's a micro exfoliator, sunscreen protector, and you can use it also as a moisturizer.